وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. इस बार उसने वादा किया कि सारों मजहब को, सारा लोगों को, महिलाओं को हम इजाजत दे देंगे, हिजाब में वो काम कर सकता है। उसने वादा किया कि इंशाल्लाह हम غزني ولایت د ترافیک مدیریت مخه او دا یو ترافیک پات شوی دی مشکلات ملک هیچ غی السلام علیکم سلام دا ترافیک ما ته ودرېدم خو دلته کله قرار ده تاسو یې ورځ قرار ده جنده د چار د وظیفه په کده بد نه لري که څه مشکل خو نه و تاسو زه طالبان خدا د خیر طالبان د ترافیک ما پیراو خالص که نه نه انشاءالله مشکل خاص نشته خاص بمبار لخوا څه مشکل پیښ نشي دا بمبار دا اشتباه دی داخله شته و په یو ځای باید ونه درېږي زه چې لار وایم خیر اوسې لومړی حالات سم برابر نه کړي